أعزائي طلاب الثانوية العامة، أهلا بكم في هذه السلسلة التي نشرح فيها كل منهج اللغة الفرنسية إن شاء الله. في هذا الفيديو هنبدأ مع بعض Unité 1 الوحدة الأولى Le Club des Sportifs نادي الرياضيين. تابعونا. أعزائي، ما الهدف من هذه الوحدة؟ لماذا ندرس هذه الوحدة؟ وما هي المهارات التي يجب اكتسابها لكي نجيب على أي سؤال يأتي لنا في هذه الوحدة؟ L'objectif de l'unité، أهداف الوحدة. عندنا أهداف communication اتصال، grammaire قواعد، vocabulaire كلمات وتعبيرات، وهدف أساسي للنطق هنتعرف عليه إن شاء الله. بالنسبة لكوميونيكاسيون لأهداف الاتصال هنتعلم مهارة exprimer la possession التعبير عن الملكية، proposer des activités اقتراح أنشطة، و les accepter الموافقة عليها، و les refuser أو رفضها. exprimer l'obligation هنتعلم التعبير عن الإجبار. parler de quelqu'un نتحدث عن شخص ما، ou de quelque chose أو شيء ما sans dire son nom دون أن نذكر اسمه، أي هنستخدم الضمائر الشخصية. donner des ordres إعطاء أوامر. dire quel sport on pratique والهدف الأساسي أن نذكر الرياضة التي نمارسها. أعزائي، أما أهداف القواعد أو المهارات التي يجب أن نتقنها في قواعد اللغة الفرنسية: les adjectifs possessifs صفات الملكية، les pronoms personnels complément objet direct الضمائر الشخصية المفعول به المباشر، les réponses affirmatives الإجابات بالإثبات et négative وبالنفي باستخدام oui non أو سي بمعنى بلا. l'impératif هنستخدم صيغة الأمر مع les pronoms complément objet direct et les pronoms complément objet indirect. هنتعلم استخدام الضمائر الشخصية في صيغة الأمر، وهنتعلم استخدام التعبيرات faire du نمارس، de la de elle apostrophe، و jouer ou نلعب، على plus sport مع الرياضات. أما الكلمات أو محتوى الكلمات هو متعلق بالسبور الرياضات، le lexique associé au sport والكلمات المتعلقة بالرياضة مثل une équipe فريق، un joueur لاعب، un entraînement تدريب، un ballon كرة كبيرة. ولي فيرب والأفعال: courir يجري، marcher يمشي، monter يصعد، s'entraîner يتدرب. أما المهارات المتعلقة بنطق اللغة الفرنسية هنتعلم الأصوات الأنفية ونتدرب عليها إن شاء الله. أعزائي، الشخصية الرئيسية اللي عندنا في الوحدة هتقدم لنا نفسها دلوقتي. تابعوها ورددوا معاها علشان تحسنوا النطق وكيفية تكوين الجمل. Bonjour, je m'appelle Charlotte et j'ai 12 ans et demi. J'aime le sport, surtout courir. Je n'aime pas l'informatique et je n'aime pas perdre un match. Un ballon. Des gradins. Un maillot. Un vestiaire. Des chaussures. Un gymnase. Une copine. أعزائي، قبل ما نقرأ الوثيقة ونستمع إليها تعالوا نتعرف على مقدمة الوحدة، وهي بعنوان Devant la maison de Charlotte. Devant la maison de Charlotte أمام منزل شارلوت. هنتعرف على الشخصيات. Qui parle من المتحدث؟ طبعا الإجابة ماريون أو سي ماريون. ماريون زي ما انتم شايفين في الصورة. Qui parle من يتحدث؟ un garçon. un garçon بمعنى ولد كما تعلموا. Qui parle من المتحدث؟ c'est Charlotte. إنها شارلوت.
Le garçon الولد qui c'est من هو c'est le frère de Charlotte إنه أخو شارلوت. Il s'appelle Richard. يسمى Richard. Et Marion qui c'est من هي Marion c'est une copine de Charlotte إنها صديقة لشارلوت. C'est une copine de Charlotte. C'est la maison de qui منزل من C'est la maison de Charlotte et de Richard. C'est la maison de Charlotte. Qui sonne à la porte من يدق على الباب C'est Marion qui sonne à la porte إنها مريم التي تدق على الباب. Qui ouvre la porte من يفتح الباب C'est Richard. Le frère de Charlotte إنه Richard. أخو شارلوت. أعزائي تعالوا نصف ملابس أو les vêtements de Marion. Qu'est-ce ماذا la copine de Charlotte porte صديقة شارلوت porte ترتدي. Elle porte إنها ترتدي des chaussures de sport حذاء رياضة ممكن نطلق عليه des baskets. بترتدي أو elle porte un survêtement de sport رداء الرياضة. كمان بترتدي un manteau بلطو un bonnet غطاء للرأس et un sac وتحمل حقيبة. إذن هنركز في هذه الشاشة على كلمة الاستفهام كاسك بمعنى ماذا وفيرب بوختي يرتدي وبنركز على الأدوات الرياضية كالملابس chaussures de sport أو باسكت survêtement ومانتو بوني وكمان ساك. Pourquoi Marion va chez Charlotte لماذا ماريون بتذهب عند شارلوت؟ الإجابة elle va au sport هي تذهب إلى الرياضة. لما أقول إلى الرياضة بمعنى إن أنا ذاهب للمكان اللي بمارس فيه الرياضة. طيب et vient وتأتي chercher تبحث عن شارلوت pour y aller لكي تذهب هناك يعني إلى ممارسة الرياضة ensemble معا. الأفعال اللي هنركز عليها verb aller عندنا المصدر بتاعه verb venir يأتي verb chercher يبحث عن وعندنا الكلمة ensemble بمعنى معا. أعزائي تعالوا décrit نصف la maison de Charlotte منزل شارلوت. La maison de Charlotte est grande كبير. لاحظ الصفة grande مؤنث تتبع الاسم la maison المؤنث. Elle est composée المنزل مكون من كذلك لاحظ composée أضفنا لها او علشان المنزل مؤنث مكونة من deux étages طابقين. كلمة étage كلمة مذكر. Il y a un grand arbre يوجد شجرة arbre شجرة كبيرة dans un jardin في حديقة vert خضراء devant la maison de Charlotte أمام منزل شارلوت. La chambre de Charlotte est rose لونها وردي. أعزائي قبل ما نسمع لو ديالوج الحوار هنتعلم مجموعة من الكلمات اللي هتسهل لنا فهم الحوار ويجب حفظها إن شاء الله. هنستعرض الحوار على شكل أجزاء وهنبدأ بالجزء الأول. Une maison, une chambre, une serviette, un entraîneur, un entraînement, un sac de sport, arriver, entrer, attendre. خلي بالك من نهاية الفعل اللي بينتهي بأو مجموعة أولى
اللي بينتهي بإغ مجموعة تالتة. descendre, sonner, oh là là, un gymnase, une championne, un vestiaire, le hand, se présenter, être en retard, bré, voilà, dépêche-toi, arrête de râler, se préparer, jouer, monter, chercher, la salle de bain, si, content, des chaussures. أعزائي تعالوا بينا نتابع الحوار. هنسمع الجزء الأول من الحوار، بعد كده هسألكم سؤال. ركزوا معايا وتعالوا نسمع. Marion arrive chez Charlotte. Salut! Salut, Charlotte est là? Oui, elle est dans sa chambre. Elle se prépare. Charlotte! C'est Marion! Entre Marion, j'arrive! Mais tu n'es pas prête? Si, attends. Je prends mon sac de sport et mon maillot et je descends. Ah là là, ma sœur, la championne du retard. Vous allez jouer au hand? Oui, on va à l'entraînement au gymnase. السؤال: Charlotte et Marion vont rester à la maison. شارلوت وماريون سوف يبقون في المنزل. فكر. الإجابة نو، لا. طبعا شارلوت et ماريون زي ما تعرفنا قبل كده vont au sport، هيروحوا يمارسوا الرياضة وهيلعبوا رياضة هاندبول أو كرة اليد. تعالوا نسمع الجزء الثاني من الوثيقة. Charlotte descend, puis remonte. Charlotte, qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais chercher une serviette dans la salle de bain et j'arrive. Oh là là, dépêche-toi! On va arriver en retard. L'entraîneur ne va pas être content. Voilà, je suis prête. Allez, arrête de râler. تعالوا نشوف السؤال التالي. Charlotte est prête quand arrive Marion. السؤال بمعنى شارلوت تكون جاهزة عندما أتت ماريون. الإجابة non، لا. شارلوت n'est pas prête، لم تكن جاهزة. سؤال: شارلوت descend هتنزل puis remonte هتصعد مرة ثانية. que va faire Charlotte؟ ماذا سوف تعمل شارلوت؟ الإجابة هتكون elle va prendre، سوف تأخذ une serviette، فوطة أو منشفة dans la salle de bain، في الحمام أو من الحمام. سؤال: ماريون est contente، هل ماريون تكون سعيدة؟ contente صفة بمعنى سعيدة، والسؤال هنا بمعنى هل، وتكون الإجابة non، لا. elle n'est pas contente، ليست سعيدة. parce qu'elles vont arriver، لأنهم سوف يصلوا en retard، متأخرين. elle هنا ضمير شخصي يعود على ماريون et شارلوت. أعزائي تعالوا نتعرف على الجزء الثاني من الوثيقة وناخد الكلمات مفتاح الفهم للوثيقة. عندنا un rendez-vous. Quoi? Les grands-parents. Chez. Déjà. 1h30. De ma part. Ça ne fait rien. Bof. Le judo. Penser. Dormir. Arrêter. Partir. Arriver. Se dépêcher. Se doucher.
attendre, s'il te plaît, dire. Après l'entraînement, Charlotte va chercher Marion. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu penses dormir ici ou quoi? Non, j'arrête. Moi, je dois partir. J'ai rendez-vous avec Nathalie à 6h. Tu veux venir? Non, je ne peux pas. Je dois aller chez mes grands-parents. Ah, dis-leur bonjour de ma part alors. Au fait, Nathalie veut faire du judo le samedi. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis oui? Bof, moi, ça ne me dit rien. Bon, attends-moi 5 minutes, je me douche et j'arrive. Oh non, il est déjà 5h30. Allez, s'il te plaît, je me dépêche. أعزائي، بعد ما سمعنا الجزء الأخير من الوثيقة، تعالوا نشوف هذا السؤال. Après l'entraînement. Après l'entraînement. بعد التدريب. ماريون va chercher Charlotte. ماريون تبحث عن شارلوت. ماريون a fini son entraînement. هل ماريون أنهت تدريبها؟ الإجابة oui. Elle s'est douchée. نعم، لقد أخذت دش أو حمام. habillée. ارتدت ملابسها. et est prête à partir. وجاهزة للرحيل. عرفنا ماريون إنها prête à partir، جاهزة للرحيل، لكن et شارلوت، ماذا عن شارلوت؟ الإجابة Elle est encore sur le terrain. هي لا تزال sur le terrain، على أرض الملعب، تمارس رياضة handball. السؤال التالي، ماريون est contente. هل ماريون مسرورة؟ والإجابة كما تعودنا منها non، ليست مسرورة. Pourquoi؟ لماذا ماريون ليست مسرورة؟ بتذكر لنا في الوثيقة بتقول moi je dois partir، أنا يجب أن أرحل. j'ai rendez-vous، عندي موعد avec Nathalie à 6h، في الساعة 6. أعزائي، أطلب منكم أن تحملوا تطبيق الامتحانات الفرنسية من على موقع جوجل بلاي. سوف نشرح كل دروس الصف الثالث الثانوي، ونحضر لكم تدريبات والامتحانات اللازمة للتدريب على منهج اللغة الفرنسية. أنتظركم في التطبيق، حيث تجدوا الشرح بالفيديو وبالنص، هتلاقوا الشرح مكتوب، وكمان هنتدرب على اللي هنسمعه في الفيديو. أترككم على خير، وألقاكم في الدرس الأول من الوحدة الأولى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.